Assalamualaikum. Hari ini I'm going to talk about dilution of EPS, earnings per share. Earnings per share in the dilution of earnings per share. Actually, the topic of dilution of earnings per share from your textbook is covered from Appendix 6A. Yeah? Appendix 6A of the textbook from page 385 up to page 389, muka surat 385 sampai muka surat 389. Okay, 385 to 389, dia cakap pasal earnings per share and the dilution. Okay, let's go to the very basic lah. Yang paling asas sekali ialah the formula of earnings per share. Yang ni everybody knows what is the formula of earnings per share. Okay, earnings per share is net income divided by number of shares. Okay, so earnings per share is net income divided by number of shares. Okay, so net income juga dipanggil, kadang-kadang dipanggil juga dengan panggilan earnings after tax. Okay, earnings after tax, net income benda sama lah. Jadi sekarang ni asas mula-mula sekali, the textbook refers to dia panggil sebagai basic earning per share. Buku ni gunakan istilah basic earning per share. Basic earning per share ni maknanya basic earnings per share maksudnya earnings per share yang asal. Earnings per share yang asal. Okay. The word diluted means cair. Diluted literally bermaksud cair. Jadi apa yang dimaksudkan in the context of diluted earning per share ialah the value of earning per share goes down. Okay, earnings per share ni nilai dia semakin turun. Okay, kalau if you look at this formula, earnings per share is net income over number of shares. Assuming that net income remain constant, nombor net income ni tak berubah, Okay, kalau sekiranya net income ni tak berubah, apakah yang boleh merendahkan earnings per share value? Ialah bila number of shares outstanding ini meningkat. Kalau net income ni remain constant but the number of shares goes up, so the earnings per share, the value of earnings per share akan jatuh, betul tak? It will go down. So bila net income remain constant but the number of shares change, berubah menjadi semakin banyak, maka so if the number of shares goes up, okay, kalau katakanlah net income ni sama tapi number of shares tu makin meningkat, apa yang berlaku adalah the value of earnings per share akan jatuh lah, kan? Because the numerator remain constant but the denominator goes up. Okay, that is the first part. The second part is apakah yang menyebabkan number of shares ni semakin meningkat? Okay, what are the possible reasons number of shares menjadi semakin meningkat? Jadi there are several scenarios ataupun ada beberapa keadaan yang membolehkan number of shares ini semakin meningkat. Apakah keadaan-keadaan itu? Okay. Jadi
dalam buku ni scenarios. Okey, ada dua possible scenarios ataupun ada dua kemungkinan menjadikan earnings per share tu meningkat. Yang pertama adalah due to convertible securities. Okey, securities. It can be convertible bonds ataupun convertible preferred stock. Okay. Dan satu lagi yang possible reasons number of shares boleh meningkat adalah ESOS, ESOS ataupun employee share option. Employee share option. Okay, let me explain to you one by one what is meant by convertible, either convertible bonds ataupun convertible preferred stock, dan kemudian later on I will explain to you what is ESOS. Okay, okay, sekarang ni kita start dengan convertible bond dulu, ya, ataupun convertible preferred stock. Okay. Kita ada dua sini, satu adalah convertible bond dan satu lagi adalah convertible preferred stock. Okay, I believe everybody knows what is bond, right? Jadi bond ni macam kita semua tahu, dia ada coupon rate, dia ada fixed coupon rate, it has a maturity period, dan sebagainya yang awak dah belajar dalam basic characteristics of bonds. Cuma one special characteristics of convertible bond adalah a convertible bond is a type of bond which enable the holder of the bond to convert its bonds into a certain number of common stocks. Jadi convertible bond ni dia kalau awal-awal masa dikeluarkan tu, dia dah ada dah syarat dia, dipanggil conversion ratio. Let's say for example, kalau conversion ratio 20, let's say for example company yang issue the bonds tu has tetapkan conversion ratio 20, it means that bond itu kalau sekiranya pemilik bond itu memilih untuk convert bond itu menjadi common stocks, dia boleh dapat 20 common stocks. Itu convertible bonds. Okay, once kalau pemilik convertible bond itu tukar bond-bond itu menjadi common stocks, maka the net effect to the company adalah number of common stocks or number of common shares akan meningkat lah, kan? So bila number of common shares meningkat, number of common shares outstanding meningkat, maka earnings per share akan jatuh. Tengok formula yang saya bagi awal tadi, kan? Similarly juga untuk preferred stock, ya. Preferred stock pun ada, kalau ada convertible preferred stock, it means that preferred stock tu boleh pada bila-bila masa ditukarkan menjadi common stock, ya. Boleh ditukarkan menjadi common stock dengan satu conversion ratio lah, ataupun satu nisbah yang telah ditetapkan. Okey. Jadi kalau you tengok, kalau convertible bond ke ataupun convertible preferred stock ke, apabila all these bonds or all these preferred stocks have been fully converted into common stocks, the net effect adalah number of shares outstanding or number of common stocks outstanding akan meningkat. Dan bila number of common stocks outstanding meningkat, EPS akan jatuh lah. Itu dipanggil dilution, kecairan ataupun pencairan. So dilution is a situation in which the earnings per share of the company will go down due to the
increasing number of common stocks. Kenapa jadi macam tu? Partly because of pemegang-pemegang convertible bond atau pemegang-pemegang preferred stocks, convertible preferred stock, menukar bonds atau preferred stock mereka menjadi common stock. Okey, itu satu. Okey, ada satu lagi, there's another possibility yang boleh berlaku adalah ESOS. Okey, saya nak terangkan pada you all apa itu ESOS ataupun employee ESOS stand for employee share option, something like that, employee share option. Okey, apa itu ESOS ataupun employee share option? Actually dia macam ni. Okey, apabila kita bekerja, when you work in a company, okay, one of the ways for the company to motivate the employee, pekerja-pekerja dia, adalah by offering ESOS. The idea behind it macam ni. Let's say for example you kerja di sebuah syarikat. Let's say you are working in a company. Okay, as you know, if you work hard, kalau awak kerja dengan rajin, dengan baik, eventually company akan untung banyak. Bila company untung banyak, dia punya next rangkaian cerita dia adalah dia akan bayar dividen yang tinggi. Bila company itu bayar dividen yang tinggi, it will attract investors to buy the company's stock. So when the demand for the company's stock goes up, it will push up the stock's price. Okay, semua everybody is familiar with dengan dia punya storyline tu kan, jalan cerita dia macam tu. Okay, jadi ESOS ni tujuan dia adalah to motivate the employees of the company to work harder. Jadi kalau saya bekerja sebuah syarikat and then saya diberi stock option, ESOS ni diberi stock options, pada harga mana saya dibolehkan membeli sejumlah saham syarikat pada harga yang tertentu. Okey, pada harga yang tertentu. Biasanya harga itu telah ditetapkan awal, jadi dah diberi satu tempoh masa lah. Katakanlah contohnya 5 tahun ke, okey katalah 5 tahun. Katalah saya ni diberi ESOS membolehkan saya membeli saham syarikat pada harga RM20 sesaham. So, saya pun kerja kuat. Bila saya kerja kuat, nanti syarikat untung banyak, dia boleh bayar dividen tinggi, ramai orang nak beli saham syarikat, maka harga saham syarikat akan melonjak naik. Bila harga saham syarikat naik, katakanlah RM40, saya ada pilihan untuk membeli saham syarikat pada harga RM20. So bila saya beli saham syarikat pada harga RM20, sedangkan harga di pasaran RM40, saya dah untung. Kenapa saya untung? Saya bayar RM20, saya dapat saham tu. Dan kalau saya memilih untuk, if I choose to sell the stocks, saya memilih untuk jual saham yang saya dapat melalui ESOS tu, saya dah untung RM20 dah. Nampak tak? That is actually how ESOS functions. Okay, kesan dia adalah ini kesan ESOS ni is a bit complex sikit lah. Kalau dalam buku ni kesan ESOS tu dia akan panjang sikit nak cerita, tetapi kita tengok contoh. So sekarang ni saya nak cerita kepada you bagaimana kesan kita tengok Appendix 6B. So you have to read the Appendix 6B. Sekarang ni kita cerita pasal the dilution effect of ESOS terhadap companies punya earnings per share. Of course, kalau macam mana ESOS ni boleh memberi kesan kepada companies earnings per share. So untuk contoh ni, kita kena tengok contoh kita untuk discuss benda ni, kita kena tengok Appendix 6B of the textbook, Appendix 6B of the textbook, page 389. Okay, so bagaimana ESOS akan memberi kesan kepada EPS, kepada EPS. Okay, so yang ini kita akan kita discuss soalan ni,
bukan soalan lah, kita bagi sekadar contoh di muka surat Appendix 6B, muka surat 389. Okey. So kita baca sama-sama. A company's net income is 100,000. So dia punya net income is 100,000 and its weighted average shares outstanding WACSO, weighted average common share outstanding. So yang ni saya skip that how to get the weighted average common stock outstanding under the assumption that you know how to calculate weighted average of common shares outstanding. Saya dah bagi contoh, and then saya assume you dah buat all the exercises based on past semesters question on how to calculate the weighted average of common stocks outstanding, WACSO. Okay, so saya tak tunjuk. Kalau nak tunjuk pula WAC, macam mana nak calculate WACSO ni, panjang pula cerita. Okay, so sekarang ni saya assume everybody knows how to calculate WACSO. Okay, so sekarang ni cakap mudahnya adalah that is number of shares outstanding. So cakap mudahnya WACSO ni adalah number of shares outstanding sebelum employees ataupun pekerja exercise the ESOS. Apa maksud exercise ESOS? Membeli saham-saham yang mereka ditawarkan pada harga yang ditawarkan. Okay. So kemudiannya kita tengok di sini dia ada 10,000. Weighted average shares outstanding at 10,000 units. Okay, tak mahu keliru, I would suggest that you must make sure kalau unit tu in dollar or in ringgit, tulis dollar atau ringgit. Kalau unit tu tak ada dollar, tak ada ringgit, juga tulis tak ada dollar, tak ada ringgit. Maknanya in units, tulis units. Because sometimes it's quite a number of times students got confused. Dia yang patutnya ringgit kena tulis ringgit or dollar. Kalau yang unit, tulis unit. So kita barulah we can avoid from kesilapan lah. Okey, lepas itu dia kata di sini during the year the company issues 2,000 ESOS at an exercise price of $20. Okey, saya nak tekankan pada you sini tentang satu istilah yang dipanggil sebagai treasury shares. Kenapa? Sekejap ya.